Hey guys, I'm going to show you a 580 Super M Series 3. This machine is showing 1,600 hours. That meter must have been replaced at some time. It is an all-wheel drive machine, 36-inch rear bucket on it. Check it out online at cmauctions.com. You're going to be picking this one up in Seadrift, Texas. It's for Calhoun County. They bought all new equipment, and this one's got to go. They're fully operational. This one does need some Freon in it. This one's got bucket hooks, everything on it's ready to go right back on the job. Check it out online at cmauctions.com. No minimums, no reserves. We're online at cmauctions.com. Amigos, aquí estamos en Seadrift, Texas, para Calhoun County. Tenemos esta otra case loader. Esta es una 580 Super M. Esta es una Super M. Esta loader está trabajando, la tenían en uso aquí en el precinto 4 para Calhoun County, pero le han dado su carta de retiro a esta máquina. Han hecho unos upgrades y tienen maquinaria nueva y han decidido darnos a nosotros esta máquina para vendérselas. Es una Case Super 580 Super M. Visítenos aquí en cmauctions.com para más información. El aire está fresco. Puede que necesite atención en el aire. Visítenos aquí en cmauctions.com para más información en este lote. cmauctions.com.